कामयाबी की ज़ामिन। और अहम तरीन बात, ऐसी जगह की फौरी दस्तयाबी, जैसा कि राफे मॉल, अपनी तर्ज का वाहिद शॉपिंग मॉल जहां आपको मिले उसी दिन कब्जा, क्योंकि राफे मॉल में शॉप्स और दफातर हैं मुकम्मल तौर पर तैयार। राफे मॉल की ये खुसूसियात दें आपको जमानत एक कामयाब कारोबार की। आपका आज का फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। राफे मॉल और इससे मुल्हिक ज़ेरे तामीर बुलंद तरीन टावर जो दे आपको बैनुल अक़वामी मयार की रिहाइश और दफातर। राफे मॉल की सेल और राफे टावर की बुकिंग जारी है। अभी कॉल कीजिए। UN नंबर 111923 765। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छे और प्यारे प्यारे इवेंट्स लेकर आते हैं। तो इसी तरह कि आज मैं एक और इवेंट पर मौजूद हूं और ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। और जी हाँ जी, इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इवेंट में जो है वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेशावर, कराची और तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ जो चैम्बर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रेजिडेंट्स हैं, वो आज की इस इवेंट का हिस्सा होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आज की एक्टिविटी के हवाले से, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वाचिंग सिटी बज़ विद राजा कामरान। क्या कहना चाहेंगे सर आज के इस पाक अफगान कार ट्रेड के हवाले से, स्पेशली ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें जो है 3 डेज की जो एक्टिविटी लॉन्च की है। ये तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये सारे चैम्बर्स के प्रेसिडेंट से आ जाते हैं और उनकी इंटरेक्शन, उनकी सजेशन, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके ये जो कॉन्फ्रेंस के जो सजेशंस हैं वो अभी भी करना है और बजट में भी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। सर आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह के फोरम्स जो है वो इनिशिएट किए जाते हैं, एक्टिविटी लॉन्च की जाती है, तो उसके अलावा जो है रिफॉर्म्स और लेजिस्लेशन पर भी उसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये कहना कि ये नहीं पड़ता, ये जो टैरिफ रैशनलाइजेशन इन लोगों की सजेशन थी, ब्रिंगिंग द टैरिफ आउट फ्रॉम FBR और उनको कॉमर्स में ले जाना, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी वो कोशिश करे कि ये टैक्स पॉलिसी वो भी FBR में से निकाल के ले जाएंगे टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थैंक यू सो मच जी। ये जो एक्टिविटी हो रही है ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस, और इसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल चैम्बर्स को भी इन्वॉल्व किया है, जो कि कल जूम के ऊपर और मीटिंग होगी वर्चुअल। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जी। ये इससे पाकिस्तान में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर और जो टैक्स के इश्यूज़ हैं और जो और मसाइल हैं उनके ऊपर सारा डिस्कस किया जाता है, और जो आने वाला बजट है उसके लिए सजेशन दी जाती है, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स के लोग हैं वो एक ही छत के नीचे इकट्ठे हुए होते हैं और वो अपने मसाइल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो है उनको हाईलाइट करते हैं, और गवर्नमेंट के जो लोग आए हुए होते हैं वो इन इश्यूज़ को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी वैसे ही बहुत पाकिस्तान के चैम्बर्स में फोर्थ कमिंग है, उनके नई नई सोच होती है, नई आइडियाज़ होती हैं, और जो 3 दिन का इनका कॉन्फ्रेंस है इसमें तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान के ट्रेड और कॉमर्स को आगे लेके जाना है उस पर डिस्कशन है। उसमें CPEC की भी बातें हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड की, पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात हो रही है, रेलवे कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं। ये वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान को अगले 5 से 10 साल में कामयाबी देंगी। होना ये पहले चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हो रहा है। और जब तक पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यानी हुकूमत के साथ मिलकर इनिशिएटिव्स नहीं करेगा तो हम और भी मजीद पीछे चले जाएंगे। तमाम कामयाब ममालिक में दुनिया में एक चीज़ ज़रूर होती है कि उसमें पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन बहुत होती है, और वो पाकिस्तान वहाँ नहीं है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा CPEC के हवाले से और ग्वादर के हवाले से क्या कहना चाहिए? इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस हद तक जो है वो रिफॉर्म्स और लेजिस्लेशन में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, ग्वादर इज़ योर ड्रीम पोर्ट। आप कोशिश करें कि आप इस ज़िले का सिंगापुर बन जाएं, और वो इंशाल्लाह होगा। जो उसके लिए हमें ज़रूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की। इस तरह के फोरम्स इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हुकूमत को एक्चुअली बता सकता है कि आप तो ये काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस नौइयत का चाहिए और हमने काम इससे ये लेने हैं, तो उसका ये फ़ायदा ज़रूर होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में सिर्फ यही है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त आपकी 50% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन की है, और इस इवेंट में मुझे ब्लैक सूट्स बहुत ज़्यादा नज़र आए, ख़वातीन कम नज़र आए। जिस मुल्क में आपकी 50% अवाम
یا کام کرتی ہو اور ان کے کام کو نہ ایکنالج کیا جائے یا کام نہ کرتے ہوں تو وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. جب تک خواتین اور مرد شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے, یہی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی تھی, تو ملک کامیابی سلو ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر انیشیٹوز ہوں منیمم 50% ریپرزنٹیشن خواتین کی ہونی چاہیے. ایکٹیویٹی واز ویری نائس, ویری پروڈکٹیو. پروگرام بہت اچھی طرح آرگنائز بھی کیا گیا تھا. پورا دن ہمارا اچھا بھی گزرا ڈسکشنز میں اور ڈیسیجنز میں. اٹ واز ویری پروڈکٹیو. آپ نے بات کی پاک اخوان کی, ٹھیک ہے, اور پاکستان افغانستان کا ہمیشہ سے ہی بڑا اچھا کولیبریشن رہا ہے, اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی ٹریڈ کے حوالے سے؟ ٹریڈ کے حوالے سے بیکاز ان کی طرف سے زیادہ رجحان اس طرف آ رہا ہے, ہمارا بھی اس طرف ہو رہا ہے, تو آئی تھنک پازیٹیوٹی کی طرف ہی سچویشن جاری ہے جہاں ٹریڈ بڑھائی جائے گی, اور کوشش یہاں سے بھی جاری ہے وہاں سے بھی جاری ہے دیٹ تھنگس شوڈ بیکم اے لٹل مور فرینڈلی اینڈ ایزی بٹوین بوتھ دا کنٹریز. کیا کہنا چاہیں گے آج کی چیمبر کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, اسپیشلی یہاں پہ ڈفرینٹ چیمبرس کے پریزیڈنٹس بھی موجود ہیں, ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں؟ جب تک ہم اپنے چیمبرز جتنے بھی ہیں بزنس کمیونٹی اس کو نہیں اٹھائیں گے پاکستان ترقی کی منزل نہیں طے کر سکتا. اس لیے میں ریلوے میں سب کو جو ہے خود دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر جس ریلوے اسٹیشن کو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو اٹھانا چاہتے ہیں اس کو اکنامک ہب بنائیں, اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا. سر سی پیک کے حوالے سے سر بتائیں کہ کس حد تک جو ہے مزید لمبا ٹاپک ہے, اس لیے سی پیک ہماری جان ہے, ہمارا مستقبل ہے, اس کو اسٹرینگتھن کریں گے. بہت اچھی ایکٹیویٹی رہی, بہت اچھا سیشن رہا, چیمبرز کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ رہی. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی, بڑی اچھی اپرچونٹی ہے جہاں پہ سارے چیمبرز کے لوگ ہوں گے اور ہمیں ان کے بزنس کو اور اپنے جو فیسلٹیز ہیں ان کو آفر کرنے کا موقع ملے گا, اور ایک پلیٹ فارم سے اچھا ایک میسج آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بینگ اے سی او سر, گوادر کے حوالے سے اور اسپیشلی جو سی پیک کے حوالے سے جو چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ہیں, پی آئی اے کس طرح سے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے گا؟ دیکھیں سی پیک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس سے ہماری اکانومی لنکڈ ہے, ہمارا فیوچر لنک ہے, اور ہم نے بڑی کلیئرٹی سے کہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور گوادر والے لوگوں کو بھی کہ ہم آج گوادر کے لیے ایکسٹرا فلائٹس اور ایکسٹرا فیسلٹیز لینے کے لیے تیار ہیں. ایک ہمیں سپورٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان سے چاہیے کہ وہاں جلد سے جلد فیول کی فیسلٹیز دے دیں, تو ہماری فلائٹس نہ صرف اسلام آباد سے بلکہ ہم کراچی اور لاہور سے لاہور اور اسلام آباد سے ڈائریکٹ لے کے جانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں فیول فیسلٹیز فوراً چاہیے. بزنس کمیونٹی کے لیے یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو؟ جی, میرا تعلق گجرانوالہ چیمبر آف کامرس سے ہے, تو یہ جس طرح کی ایکٹیویٹی راولپنڈی چیمبر نے آج ہوسٹ کی ہے بڑا اچھا سیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پوری بزنس کمیونٹی کا جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر ہم کنسولیڈیشن کرتے ہیں, اور ایک یونینمس میسج جاتا ہے گورنمنٹ کو, تمام سرکلز کو, کہ یہ ہمارے کامن پرابلمز ہیں اور اس کے حل کے لیے یہ ہم تجاویز لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تو اس سے ہماری جو بات ہے اس کے اندر امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے. ہم جی اپریشیٹ کرتے ہیں پنڈی چیمبر آف کامرس کو جتنے اچھا سیشن کروا رہے ہیں, عمر بھائی کہہ رہے تھے, تو انشاءاللہ بزنس کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو بھی تجاویز ہیں ہم یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی, لیکن نظر نہیں آ رہا کوئی بھی منسٹر ہمیں کوئی کویشچن کے لیے ٹائم نہیں دے رہے, صرف حاضری لگا کے جا رہے ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سیشن ہمارے اچھے ہوں گے. نو ڈاؤٹ جی, اس طرح کے سیشن جو ہوتے ہیں وہ بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اور اپنا آپ کو پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے, کیونکہ جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ آلموسٹ پورے پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی کی پرابلمس ہیں ان میں سے مور دین 80% پرابلمس سیم ہیں, تو وہ اگر ہم کلیکٹیولی کسی جگہ پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی منسٹری کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے, اس میں اس طرح کے سیشنز اس میں افیکٹو ہوتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی جوائنٹ ڈکلیریشن دیا جائے گا ان دا اینڈ آف دس پروگرام آف ڈے آفٹر ٹمارو, تو وہ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے سنجیدگی سے عمل درآمد بھی کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بڑا اچھا انیشیٹو ہے, بیکاز ایک چیمبر اکیلا جو اپنی ڈیمانڈز کرتا ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے. جب سارے چیمبرز اکٹھے ہو کے ایک ڈیمانڈ کریں گے, ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے جو بجٹ سے پہلے گورنمنٹ کو پرپوزل دیں گے, تو گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس بات کو سنا جائے, کیونکہ جو ہمارے مسائل ہیں پشاور سے گوادر تک انڈسٹری کے, ٹریڈ کے, وہ سیم ہے. سٹیز کے اپنے علیحدہ مسائل ہوں گے, لیکن ایف بی آر کے, ٹیکسیشن کے, بجلی گیس کے, سب کے سیم مسائل ہیں. اور انشاءاللہ کل ہم لوگ گجرانوالہ چیمبر تھے, اس کے بعد نیکسٹ ویک انشاءاللہ سیالکوٹ چیمبر اینڈ دین لاہور چیمبر, تو انشاءاللہ وی ول بی آل ٹوگیدر, اور اپنی ہم ڈاکیومنٹ بنا کے انشاءاللہ پی ایم صاحب کو سبمٹ کریں. راولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ ناصر مرزا صاحب نے مجھے انوائٹ کیا, یہاں پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ جمع ہوئے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے مسائل پہ بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی ڈسکس کیا, اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, اس کو اس طرح جاری رہنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ 13واں ایونٹ ہے,
12 साल पहले हो चुका है। और इस दफ़ा इस इवेंट को ये बात अच्छी ये इसमें शामिल की गई कि कल इंटरनेशनल जो है ना वो इवेंट इसमें शामिल किया जा रहा है। इंटरनेशनल यानी ढाका चैम्बर के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अपना जिद्दा चैम्बर के आ रहे हैं, नेपाल के, तो बहुत अच्छा है। इस तरह हमारा पैगाम उन तक पहुँचेगा, उनका पैगाम हम तक पहुँचेगा। और सर आप कैसे देखते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़? मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, ये काफ़ी अच्छा इक़दाम है और इस तरह के होने चाहिए सेमिनार्स। और स्पेशली आज टॉपिक जो डिस्कस हुआ कि चाइना जो है वो डबल डिजिट में आ गई उसकी इकॉनमी, और उसकी वजह से चाइना एड ने एक प्रोग्राम शुरू किया चाइना एड के नाम से, जैसे पहले यूएस एड था, और तमाम जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो पैकेजेस दे रहे हैं। तो और इस हवाले से हमारी फर्म रहीम यार खान चैम्बर के साथ मिल के एक इवेंट अरेंज करने जा रहे हैं हम लोग 25 फ़रवरी को, जिसमें सी पैक है और हमें एम्बेसी ऑफ चाइना उसमें स्पॉन्सर कर रहा है, और उसका टॉपिक है क्लीन एनर्जी इंटीग्रेशन इन सी पैक, जिसमें तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम बुला रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री को नया विजन दे रहे हैं कि चाइना किस तरह इस सी पैक के हवाले से और डबल डिजिट होने के हवाले से चाइना एड के थ्रू हम किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं। कि सियालकोट जो सियालकोट शहर है वो आपको पता है कि एक्सपोर्ट के लिए बड़ा मशहूर है। हमारे यहाँ 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स वेयर, आपने पूरी दुनिया में हमारा नाम सुना हुआ है। फिर हमारे सर्जिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो पूरे दुनिया के हॉस्पिटल्स में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो सियालकोट के बने हुए हैं। इसी तरह लेदर के बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर जैकेट्स हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं उनके लिए हम जैकेट्स और ग्लव्स बनाते हैं। और एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हॉकी है, क्रिकेट की चीज़ें बनती हैं। तो बहुत सारी, और सारी की सारी इसकी खूबी है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, वो पाकिस्तान में कंज्यूम नहीं होती। 99% हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं और सेल होती हैं। अच्छा, एयर सियाल के वाले से नाज़रीन एक बड़ा ही एक अच्छा एडिशन है हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री में। अगर हम आफ्टर द गवर्नमेंट अगर हम देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से एयर सियाल का एक एडिशन होना, और वो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में, इट्स अ ह्यूज बिग प्लॉज। एंड हमारी तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम कांग्रेट्स करना चाहेंगे आप लोगों को, आपकी टीम को, और आपके जितने भी जो लोग इस चीज़ में शामिल है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि इस तरह की मजीद कंपनीज की ज़रूरत है पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री जो है इस वक्त वो बहुत पीछे चली गई थी। आपको पता है कि PIA के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस वक्त, और कोई ज़्यादा एयरलाइंस नहीं थी। शाहीन एयर 2 साल पहले बंद हो गई थी। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक नई एयरलाइन आए और जिद्दत के साथ आए। जैसे हम इंटरनेशनल एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, उनकी जो सर्विस है हम उसको कम्पीट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आइडिया लेके हम एयर सियाल का हमने लॉन्च किया है और अभी तक माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये जा रहा है। मैं आपके सारे नाजरीन को भी कहूँगा कि वो एयर सियाल पे ट्रैवल करें और हमें अपने कमेंट्स भी ज़रूर भेजें। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं, आपने जहां और लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज़ के ऐलान भी किए हैं, और तो हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है जो कि इस वक्त बड़े गौर से हमारा ये प्रोग्राम देख भी रही होती है, तो उनको क्या मैसेज देने चाहेंगे? बीइंग ए जर्नलिस्ट खुद हमारे लिए भी कई दफ़ा ये सवाल आता है कि हम लोगों के लिए तो बड़े काम करते हैं, तो क्या कभी आपने इस कम्युनिटी के हवाले से भी सोचा है? जी एब्सोल्युटली, हम मीडिया के लिए भी इंशाल्लाह स्पेशल पैकेज अनाउंस करेंगे। लास्ट वीक हमारी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से भी मुलाकात हुई है और उनके लिए भी हम एक पैकेज इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, ताकि पाक आर्मी के नौजवान जवान जो हैं वो मुख्तलिफ जो सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की के लिए, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए भी हम स्पेशल पैकेज अनाउंस करें, और मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह मीडिया को भी हम उसमें शामिल करेंगे जो स्पेशल पैकेज हम अनाउंस करेंगे। कि जो हमारे टेन्योर में पिछले 4 महीने में हमने चीज़ें देखी हैं जो हम अचीव कर पाएँ और जो रुकावटें फेस की हैं, वो हम उनको कम्युनिकेट करेंगे कि उनकी बेसिक वजूहत ये हैं। हम सबका जनरल कंसेंसस है कि इस मुल्क का जो बेसिक डिलेमा है वो है टैक्सेशन। हम चाहते हैं लोग टैक्स ब्रैकेट में आए, लेकिन उसको लाने के लिए उन लोगों को हमें टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सारा लोड, ये वो आपकी कम्युनिटी जो चैम्बर्स की है, ये सारी वही कम्युनिटी है जो सारा लोड अकेले बर्दाश्त कर रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनको एजुकेट भी करना पड़ेगा। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना रोल भरपूर अदा करेंगे कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिन में सेमिनार्स भी करेंगे, उसमें हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी भी करेंगे, रोड शोज करना पड़ेगा तो वो करेंगे, ताकि जो बेसिक आपका ताजर है वो टैक्स के बेनिफिट्स भी समझ सके और टैक्स ब्रैकेट में इजीली आ भी सके। इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि हमें अगर इनकम मिलेगी तब भी इस मुल्क में आपको बहाली नजर आएगी बिजनेस की और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, जिसमें आपके बेसिक स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर जो निगलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे जो आपके सेशंस होते हैं वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं। लेकिन हम अगेन इसी फॉरम से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा मसाइल हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उनको एड्रेस किया जाए ताकि हम एक्सेलेंस अचीव कर सकें अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। मैंने आज के सेशन में रज़ाक दाऊद साहब को भी बताया, मैंने डॉक्टर इशरत साहब को भी बताया कि देखें 2019 में एक SRO आया था 237। उस SRO में ये कहा गया था कि फॉरेन जितने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आ रहे हैं, खास करके जो आपके बेसिक गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं,
ग्रोसरीज के, उसमें आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक सर्टन हलाल सर्टिफिकेशन करवाएं और फिर उर्दू लेबलिंग करवाएं। अब अगर यहाँ का एक रिटेलर ले रहा है प्रोडक्ट होल सेल पे, वहाँ पे होल सेलर से, तो होल सेलर थोड़ी ये लेबलिंग कर सकता है, ना वो सर्टिफिकेशन करवा सकता है, ना वो उर्दू की लेबलिंग करवा सकता है, ये करवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स। पाकिस्तान उस वॉल्यूम पे प्रोडक्ट्स नहीं एक्वायर करता, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर 1000 प्रोडक्ट्स के लिए, 500 प्रोडक्ट्स के लिए आपको लेबलिंग नहीं करके देगा। हमने ये रिक्वेस्ट की थी बिजनेस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से कि अगर वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आते हैं और यहीं के जो ब्रांड्स हैं, यहाँ के जो स्टोर्स हैं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, फाइलर्स हैं, जो कंप्लायंस के मुताबिक रीलेबलिंग करते हैं हलाल की भी और उर्दू की भी, तो उसमें आपको क्या एतराज़ है? अब वो अलाउ नहीं किया जा रहा, तो उसकी बुनियाद पर आप देखेंगे जितना भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में ग्रे मार्केट के थ्रू आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ट्वाइस या थ्राइस हम पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो बाय डिफॉल्ट इन्फ्लेशन आपके ऊपर जाएगी। आप व्हीकल्स देख लें कि व्हीकल्स के ऊपर सुपर नेचुरल हम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, जो मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी नहीं होंगी। 200 to 300% ड्यूटी जो पाकिस्तान में चार्ज कर रहा है, आई कैन गारंटी यू कहीं भी नहीं होंगे। फिर आप मोबाइल्स पे देख लेंगे, आपने पीटीए का टैक्स लगाया हुआ, ये भी दुनिया में कहीं नहीं चार्ज किया जाता। जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, तो ये एड ऑन जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है आपकी, इसी की वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर है, इसी की वजह से कंज्यूमर्स के लिए जो इन्फ्लेशन आप लेके आए, आप लेके आए। सिर्फ बात पॉलिसी की है, पॉलिसी रिवाइज करें, आप देखेंगे कैसे आपकी बेहतरी आती है। तो सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर दिस ऑल एंड बीइंग अ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या आपकी ईवान बाला तक जो है आपके इस रिफॉर्म्स और इस लेजिस्लेशन को जो भी आप लोगों ने यहाँ पे इतनी 3 दिन की एफर्ट्स के बाद जो है वो एक नोट डाउन किया होगा, तो वो क्या वहाँ पे बैठे ईवान बाला में जो लोग बैठे हैं वो क्या समझ सकेंगे? देखिए डेफिनेटली समझ सकेंगे, क्योंकि ये रॉकेट साइंस है नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो दुनिया में यही पॉलिसीज़ हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि डेवलप मुल्कों से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ लाके यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, री इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम्स हैं जो दुनिया में कई 100 सालों से चलते आ रहे हैं। अगर बिजनेस कम्युनिटी की आप नहीं सुनेंगे, मेन स्टेक होल्डर्स यही हैं, बिजनेस को ये लोग समझ रहे हैं कि वो ये बिजनेस कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बाहर भी इन लोगों ने बिजनेस किया हुआ है, तो हम एक ग्लोबल एक्सपोजर के साथ तजवीज़ लेके आपके लिए आ रहे हैं जिससे मुल्क की बेहतरी हो सकती है। आप जो डिलीवर करने चाहते हैं 5 साल में या 4 साल में, वो इंशाल्लाह आप साल में डिलीवर कर जाएंगे अगर आप हमारी राय लेके साथ चलें। हम टैक्स ब्रैकेट में लोगों को लेके आएंगे, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस मुल्क में जब आपके पास फंड्स आएंगे, आपके ओवरऑल इस मुल्क के पास रिसोर्सेज होंगी, आप ट्रेड डेफिसिट आपका कम होगा। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स पर हम आए, लेकिन एक्सपोर्ट्स पर आने के लिए हमें यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें इंडस्ट्रियल जोन और बनाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वन विंडो ऑपरेशन का जो एसेंस है हम ला सकें और चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू ला सकें। एक चीज़ और हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो आपके चेंबर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, अगर कराची चेंबर है या लाहौर चेंबर है या इस्लामाबाद चेंबर है या पिनी चेंबर है, उनकी जो सिटीज़ हैं उनके अंदर जो मेन बोर्ड्स हैं, हर एक बोर्ड में आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स का सदर बैठना चाहिए। ये इलेक्टेड पोर्टफोलियोज हैं, हम इलेक्टेड सदर हैं, हम बाई चॉइस नहीं आए यहाँ पे, किसी ने हमें मजबूर करके नहीं लाए यहाँ पे। अब इलेक्टेड है यहाँ पे, तो आपकी एक सर्टन से है मार्केट में, लोगों की आपसे उम्मीदें हैं, लोगों की आपसे तवक्को आते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रोफेशनल हैं लोग जो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हम वैल्यू एडिशन लेके आएंगे आपको सब इदारों में, चाहे वो इदारा सीडीए का हो या एलडीए का हो या केडीए का हो या इवन एफबीआर का हो। तो आपको चैम्बर के जितने सदर हैं और अपने शहरों में जो उनकी रेलेवेंट बॉडीज हैं वहाँ पे उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। मुल्क की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, लीडर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी वर प्रेजेंट है, गवर्नमेंट की भी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुई, एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंटरैक्टिव सेशन हुए, 1 to 1 जो लोगों के सवाल थे वो रेज किए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मिनिस्ट्रीज के साथ प्रॉब्लम है, आई एम श्योर इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। हमें 2020 was a very very difficult year for the business community कोविड की वजह से, और सबसे ज़्यादा सफ़र भी अगर किया है तो बिजनेस कम्युनिटी ने किया। अभी 2021 हमें बेहतर लग रहा है, तो हम ये भी चाहते थे जो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन जहाँ इम्पेडिमेंट्स हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ बिजली के रेट, गैस के प्रॉब्लम, ये सारी भी डिस्कशन हुई, और जो टैक्सेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस हुई। तो आई होप कि ये इम्पेडिमेंट्स अगर रिमूव होते हैं तो इकोनॉमी भी चलेगी, बिजनेस भी चलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। इस प्लेटफॉर्म में मैं क्या सबसे अच्छा जो था एलिमेंट वो ये कि खैबर से लेके कराची तक, बलोचिस्तान से पंजाब, पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, और इस नुमाइंदगी का फ़ायदा ये हुआ कि जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे, जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स थे, उनको एक इंटरेक्ट करने का और प्रॉब्लम उनसे सुनने का एक मौका मिला,
اور آئی تھنک اگر سلوشن ان پرابلم کے لیے جائیں ون ون سچویشن ہوگی گورنمنٹ کے لیے بھی اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. نہیں، بہت زبردست ایونٹ ہے اور بہت فروٹفل ہے. اس میں دیکھیں تھاٹ پروسیس ہمارا چینج ہوتا ہے، ہمارا انٹریکشن ہونے سے جتنے ہمارے، کیونکہ پرابلمس تو پوری انڈسٹری کے کامن ہوتے ہیں. 80% ہمارے پرابلمس وہی ہیں جو گجرانوالہ کے ہیں، لاہور کے ہیں، اسلام آباد کے ہیں یا کراچی کے. ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں، فائنینسنگ کے ایشوز ہیں یا اور انڈسٹری کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. تو یہاں پہ آنے سے جب ہم نے برین اسٹارمنگ کی، ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سے ٹاپ پرائرٹی پہ کی پرابلمس ہیں جن کو ہمیں پہلے حل کرنا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ہم نے سولوشنس کو ڈیزائن کیا اور ان سولوشنس کو جب ہم یونیلیٹرلی سارے لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ آ کے کسی فورم پہ ریپرزینٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ویٹیج ہوگی وہ بڑی زیادہ ہوگی. آج کے ایونٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زبردست ایونٹ رہا اور ہمیشہ سے یہ لوگ آل پاکستان کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کئی میٹنگز ہم نے ان کی اٹینڈ کی ہیں اور جس میں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. اور بہت جیسے کہ آج کے مطلب کہ آپ کو عمر منسٹر صاحب آ گئے، سواتی صاحب آ گئے ہیں، یعنی کہ آل منسٹر سے ملاقات ہوگی، اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ لوگ آ گئے. تو ایسے میں جو چیزیں ہمیں نہیں بھی معلوم تھی یا نہیں ہمیں سمجھ میں آتی تھی وہ بھی آج ہمیں سمجھ میں آئی. تو یہ ان کا بہت بڑا، سہیل صاحب کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جیسے کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں نا، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. There is a lot of interest in Italy for Pakistan, especially for developing further commercial and economic connections. So we hope that with the solution and the end of the pandemic in the next months, we will start again our activity to create new trade between the two countries. The trade between Italy and Pakistan now is 1.5 million, more or less, billion, and is not enough for two countries our side. We have a lot of work ahead of us, but I'm sure we will succeed. خوشی کی بات ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہر کام میں یہ لیڈ لیتے ہیں. سب سے پہلے سولر پہ گئے ہیں، پھر واٹر کنزرویشن کیا ہے، پھر انہوں نے گوادر میں وہاں پر انویسٹمنٹ کانفرنس کی ہے. اب تمام جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بلایا ہے. تو آئی وش دیم گڈ لک. اور ان کی جو میٹنگ ہے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اسپیشلی لاہور سے یہاں پر آیا ہوں. حالانکہ کل پرائم منسٹر صاحب ساہیوال جا رہے ہیں اور میں بہت زیادہ مصروف تھا. بہت شکریہ راجہ صاحب کوریج کے لیے. جناب میرا جو ہے دل انتہائی خوشی سے جو ہے نا باغ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جتنی اچھی اٹینڈنس ہے اور آپ نے گورنر صاحب کے جو الفاظ جو تھے وہ میرے لیے آئی تھنک وہ ہمارے لیے وہی کافی تھے جو آپ کہہ لیں نا جو ہماری اپریسیشن تھی کہ وہ ہی واز سو ہیپی. انہوں نے کہا کہ یار میں نے پہلی دفعہ ایک چھت کے تلے تقریباً ماشاءاللہ 57 چیمبرز ہیں پاکستان میں، مین اسٹریم سارے کے سارے ماشاءاللہ یہاں پہ موجود تھے اور ہی واز ریئلی ہیپی اباؤٹ دا ڈسکشن. ان کو ساری رپورٹیں بھی آ رہی تھیں ماشاءاللہ کہ آج جو چیزیں ڈسکس ہوئیں. آج ہمارے ایڈوائزر فار کامرس رزاق داؤد صاحب تھے، اعظم سواتی صاحب تھے منسٹر فار ریلویز، پھر اسد عمر صاحب تھے جو کہ آن لائن آ گئے، پھر اس کے علاوہ بھی پی اے آئی کے سی او تھے ماشاءاللہ. تو اتنی اچھی اٹینڈنس آپ کی گورنمنٹ سیکٹر سے یہ پروو کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو اورینٹیشن ہے نا وہ بزنس کی طرف بہت بڑی ہے. تو آئی تھنک راولپنڈی چیمبر کو اس کا جو ہے نا وہ اپریسیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی اتنی اسٹرانگ کر لی ہے، اتنی فوٹنگ کو اسٹرانگ کر لیا کہ اب گورنمنٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب آپ کو مطلب کافی حد تک سپورٹ مورلی کرنے کو تیار ہے. جتنی بزنس کمیونٹی ہے پورے پاکستان کی ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اتنے شارٹ نوٹسز پہ بھی وہ لوگ آئے. اور اس کے علاوہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو آف کورس اس کا کریڈٹ آتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہے. اور چونکہ یہ ان کا 13th ایڈیشن تھا اس دفعہ، 13واں کنزیکٹیو ایونٹ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. آل وینٹ ویل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنے بھی مہمان تھے یہاں پہ آپ نے سب دیکھ لیا. ونس فار آل آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگوں نے اس ایونٹ کی کوریج کی، تمام چیزیں کو کور کیا اور وی آر ہوپ فل کہ جو کام ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کہی ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ الحمدللہ راولپنڈی چیمبر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ راولپنڈی چیمبر کا 13واں سال ہے کہ ہم اس ایونٹ کو منعقد کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم پی سی بوربن میں کرتے رہے ہیں، اس کے بعد ہم گوادر بھی گئے ہیں اور ہم پچھلے 2 سال سے سجنا میں کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے راولپنڈی چیمبر جو انعقاد کرتا ہے. پاکستان کے تمام چیمبر ایک پلیٹ فارم میں کہیں اور جگہ پہ اکٹھے نہیں ہوتے جو اس ایونٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ پاکستان کی ترقی کی بات ہوگی، پاکستان کی فلاح بہبود کی بات ہوگی، وی ول آلویز بی دیئر. دس از اے بگ اوکیزن. پوری بزنس کمیونٹی ریپرزینٹڈ بائی آل چیمبرز یہاں موجود تھی
اور ہمارا مقصد ان کو ایشور کرانا تھا کہ وی ول اسٹینڈ بائی آل دا چیمبرز. اور اس وقت پاکستان کو جو ایکسپورٹس کی انکریز کی ضرورت ہے, جو ٹریول انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, پاکستان ایئر لائن ول بی ان دا فور فرنٹ. ہم نے آج اناؤنس کیا ہے کہ ہم ایک اسپیشل پروگرام وچ از کالڈ دا کارپوریٹ اوارڈ پلس پروگرام لانچ کر رہے ہیں, جس میں ہم نہ صرف انڈیویجولس کو پوائنٹس دیں گے ٹریول پہ, بلکہ جو کارپوریٹ آفیسز ہمارے ساتھ بزنس کریں گے ہم ان کو لگ دیں گے 10% ڈسکاؤنٹ بوتھ آن انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک سیکٹرز. ہم تمام چیمبرز کے ممبرز کو, ان کی فیملیز کو دیں گے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں, بیکاز دس از دیئر ایئر لائن, دے اون اس مور دین اس. سو دیٹ واز ون آف دا پرپز آف کمنگ ہیئر. دیکھیے میں تو کانگریچولیٹ کرتا ہوں راولپنڈی چیمبر کو کہ انہوں نے ایک بہت بریلینٹ, بہت زبردست ایونٹ آرگنائز کیا, اور جس طرح سے جتنے ڈگنیٹریز ایف بی آر سے, منسٹرز, ایڈوائزرز یہاں پر آئے, اور جس طرح انہوں نے پلان کیا تھا پورے ایونٹ کو, اٹ واز گریٹ. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو دبئی, بالکل کراچی میں جو پرائسز ہیں پراپرٹی کی وہ دبئی سے بھی زیادہ مہنگی ہے. تو انشاءاللہ کراچی اب پیسفل ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ کراچی نارمل لائف میں آ گیا ہے. اللہ سے بڑی امید ہے کہ کراچی, دبئی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, انشاءاللہ دبئی سے بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا. جی تو ناظرین یہ تھا ان کا کہنا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے پروگرامز کے تھرو جو ہے وہ پازیٹیو اسپیکٹس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, اور یہی وجہ ہے کہ آج کی اس چیمبر کے ایونٹ میں جتنے بھی شہروں سے آوے چیمبرز کے پریزیڈنٹ تھے, چاہے وہ ریپرزنٹیٹیو تھے یا ممبرز ہیں, ہماری کوشش تھی ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں اور ہم آپ تک پہنچائیں. سو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ جو کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو بھی اپنے اس طرح کے پروگرامس میں جو ہے وہ ویلکم کرنا چاہیں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ ہمارے فیس بک آئی ڈی راجہ کامران جرنلسٹ پہ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے FB ID پر اپنا اور اپنے چینل والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.